La 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 ହୋଇତପ୍ତ କଞ୍ଚନ ବରଣ ରବିନା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପମୟ କାହିଁକି ଏକାକିନି ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଉଲା ରୂପଶ୍ରୀ ମୋ ପରିଚୟ ଆରେ ହଁ ତୁମ ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୀର तापर कह अरे सुबह जालछि ना लो अरे ए सुबह जालछि ना लो बधे रही गलानी बधे अरे तापर कह अरे तापर कह सुबह जाउछि ना तापरे अरे हाँ तापरे हो बुलिबाको आसीछि शिव मंदिर मते देखि हरुथिला से पामर बुलिबाको आसीछि शिव मंदिर मते देखि हरुथिला से पामर तापरे कह शिवा जाउछि ना अरे तापरे कह कौन पाई बारंबार अनमस्कार कराउछि ना तापरे कह ममता नामरा सुमंत पियारा ममता तापरे कह अरे शिवा जाउछि ना लो ए झोटा कोन पाई बारंबार अनुमत कराउछि हां मो किछि बुझी पारुनी अरे हां अरे तापरे कह अरे बधे होई गलानी बधे तापरे कह कौन पाई बारंबार अनमत करोचे हाँ तापरे कह
तापरे अरे हाँ तापरे हे वीर अरे हाँ मो नाम हेउछि ममता आउ एई मणिपुर राज्य हेउछि मो घर हेले आपण जदि ठीक समय रे आसी मते रक्षा करि न थान्ते ताहेले से पापी मते कोन जे करि देई थान्ता सेथि पई मो आपणक पाद पद्मे करूअछि कोटि कोटि दंडवत रेरी पछी हाँ तापरे हाँ तापरे कोन जानिछ हाँ से पापी हातर मते रक्षा करिथिबारो हाँ से समयठु देखिला परठु अरे हाँ मोना मने मने तुमको भला पाउछि अरे कौन कहला भल पा हाँ भला पाए अरे ना ना तापुणी मते भल पा हाँ, अरे कहला देखी केते भल पा भल पाइबा पुणी केते अरे हाँ भल जदि पाउछ निश्चय कहब केते भल पाउछ मु तुमको केते भल पाए जानिछ अरे कुह से आकाश जेमिति कई को भल पाए अरे हाँ फूल जेमिति भ्रमर को भल पाए बाप रे आलू जेमिति पियाज को भल पाए चीनी जेमिति चापती को आउ गाई जेमिति घास को इमा तुमे मो प्रेम को ए आलू प्याज और चीनी सहित तुलना करिछ अरे हाँ रे ममता तुम प्रेम हिसियालो तुमर से देखाने प्रेम ना मते दरकार नहीं हैला अरे ममता हाँ मु तुमको भल पाई पारिबिनी हैला हेले काहेकि काहेकि मु हेउची रजा पुओ हाँ आउ तुम हेउचा सामान्य मंत्री झियो आम दुई जनकर के प्रेम मिलन हे पारि मलिलो सेति पई कहूची तुमे सत चेष्टा कले मध्य मु तुम प्रेम रे पड़ी नहीं हैला अरे अरे ममता मु कहूची तुम बुझी न हैला प्रीतिर मंदिर दिया नहीं खोली कबाट देना पकाड़ किनी आसिनी देवता साजी तोर मंदिरे मुकुड़ देवाकू आसिनी तो दरिया रे मुकुड़ देवाकू आसिनी तो दरिया रे प्रीतिर मंदिर दिया नहीं खोली कबाट देना पकाड़ किनी आसिनी देवता साजी तोर मंदिरे मुकुड़ देवाकू आसिनी तो दरिया रे मुकुड़ देवाकू आसिनी तो दरिया रे अरे ममता तुम सब कौन कर जाछ मु किछि बुझी पारुनी अरे तुमको टिके लज्जा लगुनी जन झियो पिला है पुओ पिला सहित एमती कर जाछ हाँ भल पाइले कोन काहाको लज्जा लागे ना ना हेले मु तो तुमको भल पाउनी ना मु किंतु तुमको मो जीवन ठु अधिक भल पाउछि अरे ना चिना बस नर तले मांसर तार प्रदर्शने चिना बस नर तले मांसर तार प्रदर्शने
ବୁଡ଼ ଦେବାକୁ ଆସିନି ତୋ ଦରିଆରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ ଦେବାକୁ ଆସିନି ତୋ ଦରିଆରେ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ କରି କହୁଥିଲ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମୋ କଥା ଚାହିଁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲ ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଇଛ ମୁଁ କଦାପି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇପାରିବିନି ହେଲେ ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ? ଆରେ ନା ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ହେଉଛି ରଜା ପୁଅ ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା ନା ଆରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ହେଲା ମୋ ପଥକୁ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ନା ନା ତୁମକୁ ମୁଁ କଦାପି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ କହିଲି ପରା ମୋ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତୁମେ ମୋ ପଥର ଦକରନି ଆରେ ହଁ ସେପଟେ ମୋ ବାବା ମୋ କଥା ଚାହିଁଥିବେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ କଥା କହି ବୁଝୁଛି ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନ କାହିଁକି କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କଦାପି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ କହିଲି ପରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ମୋ କଥାକୁ ସତରେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ? ଆରେ ହଁ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଏ ରସିକା ଆରେ କ'ଣ କହିଲା ରସିକ ମୋ ନାଁ ରସିକ ନୁହଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ ରଞ୍ଜନ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏ ରସିକ ଏ ରସିକା ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛ କହିଲି ପରା ମୋ ନାଁ ରସିକ ନୁହଁ ବୋଲି आहे रसिका ए रसिका ଆରେ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା आहे रसिका धर ମୋ ହାତ ଆରେ ଦିଅ କୋଳରେ ବସି ଗେଲା କରିବି ଆସ ମୋ ପାସ ଆସ ମୋ ପାସ आहे रसिका ଧର ମୋ ହାତ ଆସ ମୋ ପାସ ଆସ ମୋ ପାସ ଦାସୀ ପଣେ ରଖ ସେବା ମୁଁ କରିବି ଦାସୀ ପଣେ ରଖ ସେବା ମୁଁ କରିବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମ ହାତ ଧର ହାତ ଆସ ମୋ ପାସ ଗୋ ସୁନା ଆସ ମୋ ପାସ
अरे ममता तुम ये सब कौन कर जाओ? अरे बाबा मु पर तुमको प्रेम करुथिली। यह कौन प्रेम कह जाए? हाँ नहीं तो तुमे मो देवता मु पूजारिणी तुमे मो देवता मु पूजारिणी तुम पाद तले मुझे बंदी मना कले तुमे मु खाइबी बित मना कले तुमे मु खाइबी बित अरे ममता तुम कौन कह मु जदि मना कर दे विष खाई मरी जीव। हाँ विष खाई मरीदेवी। आई जाऊ ना मरिब तुम्हें मरिले केते सरिले केते मोर किसी जीवन हैला अरे जाऊ ना मरिब ना ना मना कले तुमे मु खाइबी बित पाइबा कुहेले मधुकर रसी कहे ए जौवन ए पंच प्राण ए जौवन ए पंच प्राण दौसी तुमको सत धर हात आसम पात गोचुना आसम पात अरे ममता तुम्हें खेल तुम कहती तुम जो मत मना कर देले विष खाई मरी जी बोली आई जाऊ ना मरिब ई माँ मु कौन आत्महत्या कली तुमको भल लगे? अरे जाऊ ना मरिब सतरे जीवी? अरे हाँ ए भगवान मु गोटे झील पिला है तुमको प्रेम भिक्षा करुअछि तथापि तुम मो कथा को बुझी पारु न। अरे हाँ ममता तुमर से देखानी प्रेम मत दरकार नहीं है कहली पर ना ना मो प्रेम केबे भी देखानिया हे पारिबा नाही। अरे तुमको मु आ कौन कही बुझेबी दया कर इठान चली जाओ हैला। हे भगवान केमिति का मनुष्य के जानी ए देख तुम्हें मु चली गला परे पछतेइब। अरे जाऊ ना मो कौन पे पछतेबी हैला कौन पाई पछतेइब जानिछ मो परिका सुंदरी छिया तुमको ए दुनिया रे केही भी मिलिबेनी। अरे जाऊ ना सतरे जीवी? अरे हाँ देख बीर तुम पाई कि मु आत्महत्या करि देबी। अरे कहली परा मु तुमको धरिची ना कोला व्रत करिछि जाऊ ना मरिब। सतरे जीवी? अरे हाँ सतरे जीवी? अरे कहली परा ठीक अछि मु जाउछि। आ जाऊ ना हो जाउछि।
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିଗଲି ଯେତେହେଲେ ବି ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷୀଟା ମୁଁ ହିଁ। ଆରେ ନା ନା ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି। ଆରେ ହଁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ନା ଯେତେବେଳେ କହିଯାଇଅଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି, ନା ନା ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଜି ରଖି ଏଇଠି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। তুমি মতে কাহিকি মারিলা? আরে মারু মারু মারিদেলি। মারু মারু মারিদেল? আরে হ্যাঁ হেলে কাহিকি? আরে ভাল পাইবা অধিকারে। ভাল পাইবা অধিকারে? আরে হ্যাঁ এই টিকি আগে কହୁଥିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇନି, ତୁମ ଝିଅ ଜାତିକା ଏମିତି ସେମିତି କେତେ ସବୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲିଯାଏ ଏଠୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି। আরে মমতা তুমি এখানে পুরা তুমি কହୁଥିଲ না ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ବୋଲି। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହଁ ନା ନା ସେସବୁ ମୁଁ ମିଛଟାରେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲ ପାଏନି। ଆରେ ସତରେ ଏ ମମତା ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ମନା କରିଦେଉଛ ନା, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ମୋ ଘରକୁ। ଆରେ ବେଶୀ ଦେଖେ ହନି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରିୟ, ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଲ ନା? ନା ତ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିଛି? ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିନି। ଆରେ ହଁ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରିୟ, ଆରେ ଏଥର ତୁମେ ଡାକିଛ ନା? ନା ତ ମୁଁ ଡାକିନି। ଡାକିନ? ନା ନା ଆରେ ହଁ ବେଶୀ ଦେଖେ ହନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରିୟ, ଏଥର ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଛ। ଆରେ ଡାକିଛ ନା? ହଁ ପ୍ରିୟା, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରିୟା। ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ପ୍ରିୟା, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସତରେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ପ୍ରିୟା, ତୁମକୁ ମୋତେ ଥଟାରେ ଏମିତି କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ? ନା ନା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ରାଗିପାରିବିନି। ହେଲେ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ, ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ହଁ ଏ ପ୍ରିୟା, ହଁ ପ୍ରିୟ, ତୁମ ନାଁକୁ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି? ତୁମେ ତୁମେ କୋଉଠି ଲେଖିଛ ମୋ ନାଁକୁ?
ଶୁଣିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଏ ପ୍ରିୟା ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ନା କହିବି କହିଲା ଦେଖି। ସତରେ ହଁ ଶୁଣିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମମତା, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମମତା ତୁମରି ବିନା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା। बम बम भोले, हर हर महादेव। पुत्र चनालिया, तुम प्रेमरे मु अत्यंत तृप्त होइछि चनालिया। तुमे दिन को दिन नुआ नुआ हिरोइन पाई अति मन खुशी रे अच्छा चनालिया। बस्य चनालिया। बाबा तुम्हें किए? अरे ये देवदेव महादेव कैलाश पर्वतपति हर हर महादेव को चिन्ही पारुना अवश्य चनालिया। तुम्हें महादेव शिव? हाँ मो हाथ जो डम्बरू थाए आज सहीटा नाई बोली तमे मते डाउट करुछ अवश्य। अरे सही डम्बरूटा मो पुत्र गणेश कांदु थिबारु तांको मो खेलिबा को देइछि बस्य। आहुरी कौन डाउट अच्छी बस्य? हेरे बाबा शिवंकर गलारे तो नागसर्प शांति। अवश्य अवश्य सदा सर्वदा मो गलारे नागसर्प वास करि थाए। हेले मु जो दिन जागर राति थिला महाशिवरात्र सेई दिन सोईदेली बोली नागसापटा बोर होई बिनमुड़ी को चली जाइछि जोग छाड़ीबाकु बस्य। आहुरी कौन डाउट अच्छी बस्य? महादेव शिवंतु बागछाल व्यवहार करती। अवश्य अवश्य मुई कैलाश पर्वत थिला बेले बाग छाल परिधान करे। हेले आज मु जयपाटना एरिया परिधान रे आसीछि भ्रमण निमंते। एठी केते पुलिस स्टेशन अछि, केते रेंज ऑफिस अछि, से माने जदि मु बाग छाल पिंधिबी ताहले अरेस्ट करी नै जिवे बस्य। सेइथि पई धोती रे काम चलौछि। महादेव शिवंतु घंटा व्यवहार करती नहीं। अरे बढ़िया क्वेश्चन करी छबस्य। आम कैलाश पर्वत रे घंटा घंटा किछि चले नाही। केते बेले खाइबा केते बेले सोइबा ठीक रे सूर्य को देखि जना पड़े नाही। सेइथि पाई आजी आजी एई आम जयपाटन अंचल रे गोटिए घंटा किनिछि बस्य। आहुरी कोन डाउट अछि बस्य? महादेव शिव सदा सर्वदा कोठो व्यवहार करती। हाँ अवश्य। हेले आज मो एई जयपाटना अंचल परिधान भ्रमण करबा समय रे देखिली आम एई जामछुआर ठेंगुआ ठेंगुआ पिला माने बूट सूट जींस पिंधि की बोलु छंती। सेइथि पाई मु मध्य एई आम जयपाटना गली आउ उच्चा उच्चा जोता किनि देइछि बस्य। पुनी डाउट अछि? हाँ अरे भगवान शिवं को पुनी डाउट एई थर टेंशन एवं डाउट क्लियर कर। ए गला रे क्लियर है तो बस्य एथर मुखिया
हाँ 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 प्रिया ପ୍ରିୟ ଏହା ତୁମେ ଚିହ୍ନିଲ କଲା କୁଆଡ଼େ ରେ ଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ସତ୍ୟନାଶ আরে ইয়ে মানে চিনি দেলে রে মুই শালা সত্যানাশ বলি ইছন কানা করছি রে বুয়া বুয়া কানা করছি এ মোর জামচুয়ার মা মানে মোকে টিকে বঞ্চাই দিও পিটা মানে জানি গলে মুই সে শালা সত্যানাশ বলি করি দুর্কুটা পিড়ছন না রে বুয়া কানা করছি ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ନା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିକି ଦେବ। মুই পান পনি কিছুটা নেই খে অছে হেলে নড়িয়া চৌলা রগরবতী দুইটা দে পেট পুরা খেমি আর জিমি ন ପ୍ରିୟ ହଁ, ପ୍ରିୟ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିୟ ତୁମେ ସେପଟରୁ ଆସ ମୁଁ ଏପଟରୁ ଆସୁଛି কর পূজা অর্চনা কর মুই তৃপ্ত হেলে আর বর দেবি হ্যাঁ আটা মহাদেব নেই খান মহাদেব ইটা নেই খান আরে রহি যারে মমতা আরে তু হউছু পদ্মাবতীর সৌতুণী ঝিও মমতা তুম দুই জনক প্রেম সম্পর্কর কথা এথর যাই মো সিধা পদ্মাবতী পাখরে কহিদেবি দেখিবা কাহার ব্যান্ড বাজুছি আরে বাবু তু কিয়ে বে তো পরিচয়টা কোন তো ବୋପା হ্যাঁ মুই যদি তোর বোপা তোতে কাঁডা বলি ডাকমি কহ ବାପା ও তুই মোর প আরে বাবু তো খান্টি পরিচয়টা কোন কহ ମୁଁ ହେଉଛି ରଜା ପୁଅ ମାନସ ରଞ୍ଜନ রাজা পুয়া মানস রঞ্জন তোর বুয়া কানা তোর লাগি আধার কার্ড বনে দিছে হ্যাঁ কি রাশন কার্ড আছে কি পান কার্ড আছে এডমিট কার্ড ମଧ୍ୟ ଅଛି এডমিট কার্ড আছে যে তো কেল পরীক্ষা দি ଯିବୁ রে ভোগড়ো বদলে বেটা সত্যানাশ ପ୍ରିୟା ହଁ ପ୍ରିୟ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ ନା ହଁ ମୋତେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ପ୍ରିୟା ହଁ ସେ କିଛି କହିବନି ହେଲେ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଆସିବା ପଦା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ମାଗି ତୁମକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତୁମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ପ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରିୟା ହଁ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ସତରେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ହଁ ପ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରିୟା ହଁ ମୁଁ ଯିବା ବାଟରେ ତୁମକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ଠିକ ଅଛି ନା ପ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ତାହେଲେ ଯିବା ହଁ